ayusin ni Mama. B. B. Mm-mm. Yeah. Yeah. One. What? Yeah. Yeah. Eight. Ito? Yan ba? Ayusin mo. Yeah. Wow. Very good. Alin pa? Next. M. Ano yan? Wow. Get on. Ano? R? R? Nasaan ang R? R. Where? 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 Nalawakan mo. Ayan. Wow. Yeah. Nasaan ang R? Wow. R. Oh. Oh. Yeah. Very good. Ito, ano to? Oh? Ano yan? No, no. Yeah. Yan, ano yan? Hindi mo na sinasabi. Ano yan? Sabihin mo kung ano yan. Ito, ano to? Yan. Very good. Sabihin mo. Ito, ano yan? Yan, very good. Very good. Sabihin mo. Yan, ano yan? J. Oh, no. Oh, no, saan? Mali lang yung ano mo. Tama. Pero, no, tama yun. Ganito, oh. Kasi, tama yun. Nya, baliktad ka lang kasi. Opo. Oh, very good. Nasaan? Oh. Ayan, ano yan? Wow, very good. Eto, ano yan? Wow. O, saan? Yan. Yan, ano yan? Oh? Hindi mo sinabi kung ano yan eh. Yan, ano yan? X? Wow. Oo. Kukuha na lang. Oh. Wow. Oh, ito, ano to? Ano yan? Kilala mo yan? Wow. Ang galing. Ah, ito. This one. Ano to? Wow. Oh, saan? Very good. Ito. Saan to? Ano to? No. Yeah. Yo. Ito, ano to? Ano yan? Mama. Ito, ano to? Ha? EU. L-U? L. Yan. Oh, hindi mo na sinabi. Yay! Audio Jungle.